Kapsat, aldaw iti Domingo, fiesta iti Dios Ama, aman nakabalin, fiesta digiti amin nga ma, ken amin nga adan. Usirin mi dito nga aldaw, kakabsat nga, umaymanin nga mangilawlawag, mangipakaamo, kakabsat di Diyos. Pagsipot tati ko na ni Ama Martiniano, kakabsat, awan pa iti makamamu iti Dios. Iti laksit kakabsat, iti naringan nga pamati, ti Romano Katoliko, kakabsat kit 500 years. Kakabsat, ilibro Biblia, kakabsat, tinagadawan da. Hindi kiti kakabsat nga naisurat iti libro Biblia, kakabsat, nga di kita nga ibagbagada nga sarita ti Dios, kakabsat kit saan nga sarita iti Dios ni Jai, kakabsat. Ta iti Dios kit saan nga agsarita. No sarita ti Dios man dita nga libro Biblia, naisurat, kakabsat, iti libro Biblia. Apay nga ingarod nga ingkan takit awan pa'y makamamu di Diyos. Kakabsat, no amirisin ken pananutin kakabsat dayto nga anya ka di kami iti pakaistoryaan iti Dios kakabsat isong dayto nga sursuro kakabsat itin makaawat din no awatin nyo kakabsat dayto ket agamiris kayo kakabsat dito nga sursuro ikiting ipalpalawag ni kada kayo bagbagami kada kayo kakabsat anya ngamin iti pakaistoryaan iti Dios kakabsat iti nakasurat iti libro Biblia pakaistoryaan mi iti pasamak iti Israel. Anya digita nga gimanap dita nga pakaistoryaan iti libro Biblia. Alsat nga ulit-ulitan da nga iti Genesis. Ikuna da nga isa di iti rugi. Genesis. Kiti na ipakita din niya kakabsat kin nakadado meten nga palasyo. Digita nga ari nakaduma nga taon kakabsat. Di iti rugi iti libro Biblia. Kakabsat. Ngimiti na iti nga sursuro kakabsat iti rugina. Awampay tao. Kakabsat awampay. Isungan nyo nga biroken kakabsat iti libro Biblia. Ibagami nga iti libro Biblia kit saan nga pudno kakabsat. Pagsibot na dayta ket istorya kakabsat iti matalino nga tao. Ipagada nga inaramid ti matalino nga tao kakabsat. Han nga gaputa inaramid ti matalino nga tao ken kunada kakabsat nga ngamin ti pagtaktak dira namin na Soriano no ka kakabsat inaramid kano ti matalino nga tao day tangim Diyos kano kakabsat iti nakin panunot no nakin plano ayay kakabsat dijay no amirisim ken panunutim kakabsat nga dijay nga insurat dijay libro kakabsat dijay Diyos nginda nga inyam ammo iti pakaistoryan ti Israel kakabsat hanod nga nasayaat kakabsat kasala di dya pakasaritaan ni Moises kakabsat inya ti kinalaban ni Moises di kay di hangka di nga ni Paraon kakabsat di dya anya ti naramid man ni Paraon kadigiti adipon kakabsat nga panagtrabaho na tapno ni Moises mo iti mangisalakan kanya da kadagiti nga rigat kakabsat isa di dya nagaduti na tayo dya pinagdamang da iya kwa iya baybay kakabsat nga tao ni Paraon. Di ka jay di pakaistoryaan ti Diyos kakabsat kit saan kakabsat. Iti ko na iti nga sursuro kakabsat. Ni Ama Martiniano. Ngamin ko na di pakaistoryaan iti Diyos kit si tayo kakabsat si tayo. Kakabsat. Kasanok met karot tata nga paniknikan kada kayo. Nga di ko na ni Ama Martiniano pudno kakabsat nga si tayo ti pakaistoryaan iti Dios kakabsat nga man nakabalin kasano nga paniknikak kada kayo kakabsat kasano tayo nga agbibiyag sinaludsod ni Ama Martiniano kakabsat kanya tayo dita himnang runa jay promised land kasano kayo nga agbibiyag kasano kayo nga agbibiyag kasano tayo nga agbibiyag kakabsat so awang arti kadagajay kakabsat ibagada iti sarita tunggal balikas ket addaan kabalinan ket iti tunggal kabalinan adda kapalawagan kakabsat dinja ti sarita da saludsod wino sarita ni Ama Martiniano kakabsat kasano kayo nga agbibiyag kakabsat di umanayin di jayen kakabsat no kasano tayo nga agbibiyag umangis tayo laeng tama na ba diyay kakabsat isa din yung kakabsat nga pudno ni Ama Martiniano. May panggap pa ilang iya pa nagbiag kaming kakabsat.
Isu DJ pakaistoryahan ngamin, man nakabalin ni. Abay, ako na man nakabalin, ada ka ni makinanan tibiyag. Kalsat. Awan met. Kalsat. Iti bagi tayo, ada ka di makinana. Kalsat. Awan. Kalsat. Ngem iti makinana, win iso timang bibiyag, di biyag. Ada ka di mo't garot timang papandar, di biyag ka, awan met. Kalsat. Leta nga biyag. Kalsat. Isu daytan iti nang padakil, kanya tayo. Kalsat. Tano awan di biyag, kakalsat. Amay dumakil di bagin kay, kalsat. Yung gapod ada di nga biyag, kalsat. Kito siya di, panunutin nyo di yun, kalsat. So, man nakabaling nga ron. Iti Diyos kakabsat kit man nakabalin, amo dayamin dayta, kalsat. Gapo nga ron diti kakabsat, iso dayto yung di jay, iti sursuro ngamin ni Ama Martiniano, Keninay Conchita, may sa nga Diyos nga man nakabalin, nga namarswa, ay kapsat, iti talo persona nga pagbibiyagan, nga iso iti langit, daga, kiniadan, ay kakapsat di jay, pinarswana. Dahiti nga pakaistoryaan kakapsat, no, irugi tayo ijay Diyos, nga na ijay langit, daga, kiniadan, kakapsat, iti rumor iti kakabsat niya, bunga na kitsi tayo eh. Isang oras di ka pa nakaawaton kakabsat nga kunak, iti na iti nga sursuro, iti si bubukal nga lubong, kakabsat, ama, yan ina, kakabsat, ama, iti langit, kakabsat, ita, ina, iti daga. Na iti kakabsat di jay, sa nga lubungan, si bubukil, kakabsat, nga lubong na ita, kakabsat, tatatap nun maawatan, nakansat, apay nga inawag mo iti langit nga ama. Ore di jay ibagam di jay tao jay, wino di jay ama, ang deta langit. Nasa. Yung tigabali ng ngamin deta nga langit, kakabsat, iti deti nga sursuro, biyag, kakabsat. No apay nga nagbalin kakabsat nga deta nga langit, kit iso ti biyag, kakabsat ngamin, amalaing met iti mangited, kakabsat ngamin di jay biyag. Kakabsat, kitahin nyo ni Ama Adan, kakabsat. No saan nga gapo, kakabsat, di jay Diyos, nga man nakabalin, awa mo, biyak ni Adan, kakabsat. Isang oras di jay, kunak, kakabsat. Dayta Ama, nga awagan tayo, di jay Diyos, kakabsat, nga man nakabalin, nagbalin nga tao. Kakabsat, tapno no, awagan tayo iso na iti Diyos, Ama. Gamin kakabsat, iti laing may iti awag iti tao gamin, iti tao gamin, apo, kabsat. Ngam no agpamilya, ama, kabsat na da pamilya na. Ngamin adda umawag kanya na ti ama, kabsat. Iso nga, dito yung magkakabsat, apay nga inawagam ni tatang mo nga ama, wino tatang, kabsat. Gapunta, kabsat, iso tinagapuanan, iti biyag mo. Iti ayat ni tatang mo, kininanang mo, kalsat kit nagbunga. Sikati bunga na. Iso nga, inawag mo mutin ni tatang mo ti ama, wino tatang, ngamin kakabsat, iti naggapanan di biyag mo, ni tatang mo, wino ni amang mo, kalsat. Kit di jemitin bagim, kakabsat, iti naggapanan na, ninanang mo, kalsat. Iso nga, ama kin ina, kakabsat, iti naggapanan nga ron, kalsat. Iso di jay, pangalaan tayo mit kakabsat ijay bihag kakabsat. Iso nga may sa laing nga ama kakabsat iti naggapuanan iti biyag agduduma man kakabsat iti ama nga naggapuanan tayo kada tayo kakabsat ngem di jay puon may sa kakabsat. Di jay ti kayat na dayti nga sursuro kakabsat nga maamuan tayo. Tay ti amin kakabsat nga nagbasa ken namati ti libro Biblia pamati dalaing dijay Dios nga amada. Kakabsat gapula nga pamati da ijay libro Biblia iso nga inawag damitin nga ama ni Hesus Kristo. Kakabsat ngem no alay mo dijay kinapudno kakabsat ulbudda. Kakabsat agsipud ta adda ti ama ang naggapuanan da. Absat. Adda ti ama ken inang inada nga nabangunan da. Ngayon
nangaywan kadakwada bayat iti panagdakkel da. Kabsat, o wenno bayat panagdakkel yo. Adda ti ama ken ina nga nangaywan kanyayo bayat iti panagdakkel yo. Hanga ama ken ina nang padakkel kanyayo haan. Kabsat. So nga dito di jay no maminsan kakabsat iti panagsarita panagibaga kadagiti sarita no harmo nga maawatan kakabsat uray kinapudno pa yun di jay sarita no analisaren di jay sarita kakabsat kitsan pay nga agbalin pay nga san nga pudno kakabsat gapu di jay sarita sila dita kanana kakabsat iti anak tinaganak iti ina narigregatan kano kakabsat dita nga ina nga nang padpadakkel kadagiti ang anak na kasano na nga pinadakkel digit ang anak na. Binat na. Ha? Inya, pinagkapakkel na. Agad. Agad. Inaiwanan na laing dito nga anak. Kakabsat. Tadi jay nga biyag kakabsat. Itinang dakkel kanya na. Ano awanan di jay nga biyag kakabsat. Ang maramidan jay inan kitag sangit na tara. Kakabsat ta. Anya, kasano pa ngay. Kakabsat, ajay kakabsat dijay itan. So mali nga ron, kakabsat dijay nga sarita nga ako na tinaganak nga iso dati ng padakkel kadagiti anak. Iso dalaing tinangaywan. Kakabsat. Nga min di man nakabalin, japan nakabalin mo't langit ng padakkel wino ng biyag kanya tay amin. Kakabsat. Iso dito yung ordatan, kakabsat ko nakidikalman. Iti nusarda nga sarita, kakabsat. Taday ta sarita kakabsat kit nga ama. Sarita mit diya kit kakabsat. Tao ka di diya kasamit. Sarita kakabsat. Ngem diya na kaya awagan na diya nga ama iso diya ti tao kakabsat. Ngem apay nga nga nagbaling nga ama diya nga tao. Diya po ta nagpamilya. Uremit lang diya Diyos kakabsat. Dayta nga Diyos kakabsat sarita mit laing dayta nga Diyos. Kakabsat. Sarita gapong orderita kit man nakabalin kakabsat pinarsuanan ni Adan ni langit daga ken ni Adan pinarsuana langit ken daga pagtaingan ni Adan kakabsat kit isumit iti usarin na nga bagi tapnon kakabsat iti Dios kit ag katawang tao wenno iti sarita ag katawang tao ag pamilya awagan tay sunan nga Dios Ama kakabsat ngem awan tinakaawat kakabsat dino nakabigbig dayay nga pasamak kakabsat dayay nga pasamak iso nga binaliwan damit kakabsat tangamin handamit gamin nga ammo kakabsat iso nga ron nga kadigiti hanpay nga makaammo ino hanpay nga nakangig kakabsat adamot ti padamag na dito nga sursuro kakabsat magustuhan nyo man kinhaan ibaga na kakabsat nga itiman nakabaling nga Diyos kit nagpamilya. Diyan libro Biblia kakabsat, digiti nangangaral tawan ti istorya nga kasjay. Kakabsat ita. Awan, kakabsat. Basta, inyam amudalatan diyan anak iti Diyos, kakabsat, kaya masapul nga mamati kayo, nalpasin. Hanya kasi ti dito yung kasursuro, kakabsat nga, umputan na iyipuon. Kakabsat. Tarito yung kasursuro, kuna nakakabsat ti mentor, wino personal iti biyag, iso ni Ama Martiniano, awan pa iti langit, awan pa iti daga, awan pa iti tao. Iti lawag ko na nakit adan, kakabsat. Iso dito nga lawag garot kakabsat, dito nga lawag, di man nakabalin, wino nakaskas daaw. Kakabsat. Ket dito nga lawag, kakabsat ket, na marswa, iti langit, iti daga, kini adan, kakabsat. Iso nga day tamit tin kakabsat nga lawag, gaputa na marswa, iso nga naawag kakabsat dito nga lawag, nga Diyos. Kakabsat, naawag nga Diyos inta, gamin, kakabsat, yapan nakabalin na, iso nga rin iti Diyos, yaman nakabalin, kakabsat. Iso nga naawag nga Diyos, ngamin at dati pinarswa na, kakabsat. Iso may dati kakabsat di jay, apay nga ibinsa-binsa, kakabsat, wino, elaborate, nga nalaing, kakabsat, ngamin, iti kunada kin Hesus Kristo kakabsat man nakabalin ngamin Dios kakabsat at nakadimit nga ron ti kasti nga ibagana nga pinarsona ni Hesus Kristo kakabsat nga kasala dayto yung kakabsat nga pinarsona dayta nga lawag wino dayta nga man nakabalin awan kakabsat dati laing kakabsat
nga sursuro. Iti mangibaga kakabsat, igayos nga man nakabalin, iso da ita nga lawag, ita nga man nakabalin, iso nga naawag nga Diyos, tanang marswa, iti talo persona pagbibiyagan, iso ti langit daga kiniadan. Iti saludsod ka kabsat, iti kabsat itatay, nga sinarunok, kabsat nga agsarita, at nakadi nagdayaw, kabsat iti langit, iti daga kiniadan. Kabsat, di dayawon da nga Diyos, kakabsat nga sarita, nga naisurat ni libro Biblia nga Yesu ni Yesu Kristo winunyaman nga Diyos dijay nakabsat handamot pa nga dinayaw dijay nakabsat saan pa'y handamit nga ama nga pudno nakabsat dijay so hangarod niya pudno nakabsat dijay ta iso dijay nga na kay ama dalaing wino ama laing dijay as langin nagayayam da nakabsat iti balay-balay Alzat, di jay libro tinaramid da nga balay-balay. At dati ama-ama ijay, nakabsat, yung pakamuda, nga ama nga iso pinigpikit kami nga tao. Tata, saludsudin ti tatanong pudno nga amada, nakabsat. Di maduktalan, nakabsat nga, haan nga pudno. Tadamot nga min iti amada, nga naggapuanan da. Taure mapanday ki doktor, nakabsat. Mapandag pa medical. No inya nga na hospital tinaganakan di inang na kabsat at dati amakin ina na ngamin di dyan nakabsat ganun nun Yesu Kristo kabsat iti bagam nga tatang mo ngkag pa DNA kakabsat di dyan ay ada garanti koneksyon mo kin Yesu Kristo nga tatang mo kay brother ti biro kang dapat kung may race to bukas dyan kano awan di tatang kay bagam la Yesu Kristo handa alawon kita masabol tayo nga tumader ni tatang mangpirma no ka di jay nga sa mamanik-nek na iso tatang mo. Tata, padiniitis kayo no pudno, kabsat. Isang oras nga sakbay nga mapangkay jay langit kung kunakidi ka kabsat, kada kayo, masapol nga pa-DNA kayo pay. Kabsat. Tabaka na dati DNA test, kaya awam mo, haan mo nga iso tatang mo ni Yesu Kristo, agsubli ka maluti daga, kasano pa yung masublihan niya bagim? Kasano ba yung masubyan di ka pagimkit? Natay kan, gapo kini Kristo nga tatang mo. Nakayat mo lang sa murot niya langit. Di biyag nga daking kakabsat. Intayam mo niya patay. Tamno kayat mo, biyag kang agnanayon. Gapo niya pamatin kini Yesu Kristo. Tata, kabsat, natay kan, habang kan igi langit. Masapa na kan Yesu Kristo. Kabsat, masapol nga agpadihin 80s kafay. Tano, nupod no nga anak ka. Ay kinuhang ka nakalusot ijay, agsupli ka kasano matubilan diya bagim. O di agsang sangit kanto wanin. Isa nga kaming kakabsat iti talino, numaminsan, kalsat. Antay nga mauawatan. Ipagbagada di kiti matalino, handa nga inartapan iti Dios, kakabsat, di kita nga mga ngaral. Iti libro Biblia, inartapan da iti Dios, kakabsat kita. Amirisin kin panunutin nyo, kakabsat. Ngamin kasanuda nga ibaga nga itilangit kin itidaga ke mapukaw wino mapuuran absat ke marunaw amuda kadi itilangit kin itidaga kabsat haan dang amu ngem deti nga susuro kakabsat iyam amu na tilangit kin itidaga kanyayo nga dayta nga langit ken daga kakabsat ket pinarswa ti man nakabaling nga Dios winin sagana ti man nakabaling nga Diyos nga pagtaingan tayo wino pagtaingan ni kita anak na kabsat ngem kabsat awan iti namati kabsat iti dayta langit yung daga kabsat awan iti namati kang runaan na kakabsat kin ni Adan kabsat dayto yung dijay nangartapan dan taunay kakabsat iti Dios. Tadi jay nga Dios ko kakabsat nga dayawon da anda mo nam ammo iso nga ni Adan pinagbasol da kakabsat kino pinagbasol mo ni Adan di nagbasol jay Dios sinawar nga tatangay nga Dios ti itang dudom kakabsat bigya anak ni Santa Maria aramid ti sana makikita kakabsat aramid ti Espiritu Santo sana makita. Alsat, di dayawon yung mga Diyos. Alsat, iso di man nakabalin.
agamiris kayo, kakabsat. Itatan, isong nga iti kunak iti napalabas, kakabsat, idi awan pay iti makaawat kadagita nga sarita, wenno kadagita nga balikas, napintas, kakabsat, nga pinangbulag da kadagiti tao, matalino mang kinsaan. Kakabsat, napintas yung sarita kakabsat. Nga mitatan, kakabsat, dan iti makaawat, kadagiti nga sarita, ket saan nga may parbeng ijay Diyos, kakabsat, saan kayo nga masaksaktan, ta agilawlawag kami lang. Nang runa kanyak, kakabsat nga, agilawlawag. Iti po na kakabsat, digiti, mga ngaral, padi, pastor, kakabsat, pinudigita nga pangulwen, iti maysa nga pamati, kuna na kakabsat, nga isuda kit adipen, isuda iti Diyos. Alagad ng Diyos. Yon. Dito kakabsat, nga sarita, edi awan pa iti makaawat, napintas. Iso nga konamot iti naganak nga, damot ti arapap na, pagadalag di anak ko, ti kinapadi, tapno nagserbi iti Diyos. Yay. Ano iti sarita? Asat, agiwaragawag iti libro Biblia, di jay, sarita iti Diyos. Nagpintas, kakabsat. Ngayon migay pailaing rugi, kakabsat, mapanta, higay rugi. Nga, isuda kit alagad ng Diyos, wenno adipon isuda di Diyos. Sa lutsud niya Martiniano, kakabsat, bulutik nga salita, amamuyo ti Diyos. Haan, kakabsat. Ngamin, kakabsat, nang ibagam nga sikakit adipon iti Diyos, sino nga Diyos di dyan mga adipon king ka, kakabsat. Hawang nga rod ti makamamu iti Diyos, kakabsat. Iso nga tigay nga sarita saan nga napintas, kakabsat. Tangamin iti Diyos medtin kaya man nakabalin, nga iso tinamarswa, pinarswa na kalaing nga rod tap nagbaling nga adipon na. Adihang nasayat, kakabsat. Ada makawat di jay, asit. Awatan niya kabsat di nga sarita, kabsat. Saan kayo masaktan, kabsat. Ngamin, no amirisin kayong panunutin kakabsat, di jay sarita, jay himnumi, kakabsat. Nga kunana, iti Diyos, kakabsat. Nga mayam amuwi no maam amuwi tata, ay nakabababa, kakabsat. Gamin, di nga man nakabaling nga Diyos kakabsat ket nagpakaasipay kada tayo kakabsat nga tao kakabsat nagmakaawa sa kanyang nilikha. Kita niya kakabsat awatan niya di nga sarita kakabsat kaya nangarig kasabing kakabsat dita kasano nga rod nga paniknikan niyo itata kakabsat iya makaawat iya sarita nga si kayo ket adipin di Diyos. Ket idinto nga DJ Diyos, kakabsat, ket nagmakaawa sa atin. Kakabsat. Di, sino na karoon tatatig sa sarili tipod mo? DJ mangibagbaga, kakabsat, nga alagad ng Diyos, wino tipon ti Diyos, wino DJ Diyos mismo, kakabsat nga namarswa, DJ pinarswa na nga nagpakasyan na, wino nagmakaawa sa taong kanyang nilikha. Kakabsat. Iso nga, agamiris kayo kakabsat. Ngamin, kakabsat, awan ngamin ti makamamu ye Diyos, kakabsat. Nausar, kakabsat, iti sarita nga Diyos, kakabsat. Pinigbig ken dinayaw iti amin nga tao, kakabsat ngayon dayta nga Diyos, handa nga amamu, kakabsat. Iso agyaman tayo ti nga sursuro, kaya't yuman kinhaan, kakabsat, dayta gamin nga Diyos, kakabsat, ket dayta ket sarita. Haan nga tao, kakabsat, sarita dayta. Ket dayta kakabsat nga sarita nga Dios, ket addapay iti kabalinan na. Sarita met laing kakabsat, iti kabalinan na dayta nga Dios. Nga anya dayta nga sarita, nga isu iti lawag, ayat ken biag. Kakabsat, talo, kakabsat, lawag, ayat ken biag. Dayti kakabsat, talo man nga balikas, ngay may salaing data nga sarita, Diyos. Kita nyo ti kahiwagan na, kasat, sa nga lubungan. Lawag, ayat, kasat, kenbiyag. Sa nga lubungan, kasat. Iti biyag, kasat, iti tao sa nga lubungan. Naggapuanan na data nga biyag, kasat, iti sa nga lubungan.
ayat. Anya nga rin dito nga ayat, kakabsat. Anya ti ihemplo, wino ng sino tinagtemploan na day tang ayat. Kakabsat. Kakabsat. So nga rin dito kakabsat. Langit dagakin ni Adan, kakabsat. Lawag ayat kinbiyag. Sumilaing di dyan, kakabsat. Sarita, ngayon nagpersonal kakabsat. Tao isunan. Ngam awan, kakabsat, iti nakabitbit. Kakabsat. Iso nga, nayaw awan iti aming nga tao, gapo iti libro Biblia. Iso nga kuna ni Ama Martiniano, kininay Conchita, close the book. Kakabsat. Awan mo ilat na tinamati. Tati ko namo di kiti na duma, kakabsat. Hindi kanumat libro no maawata, kakabsat ket, han kanumat nga dakis kunada, kakabsat. Kasla di jay kararagda, kakabsat niya kunada, nga pakawanom di kiti nakabasol king kawin no di kiti utang, ano madanon dari jay, pinakawan mo ni kastuyen. Hampay no hampay, among orgi tuloy nga pasain tatan. Hindi ka no ti bawal, kakabsat kunada. Ay kayo siyempre kalunti ganda. Kakabsat. Ngim no amiris yung panunutin kakabsat. Ngami nga talaga. Dahil nga libro Biblia, kakabsat. Iso tinangyaw awan iti aming nga tao. Iso ngorot nga, iti langit kakabsat, iti daga, ken ni Adan, iti insukat da kakabsat, iso di jay libro Biblia. Kakabsat. Nga di jayin di jay pinarswa ti Diyos nga man nakabalin. Di jay libro Biblia hanga di jay langit daga ken ni Adanin. Kakabsat. Iso nga ingana itatta, kakabsat, ureno kasano katalino da, di kita nga padi, di kita nga pastor, sa Lodsudim, kanya da kakabsat, iti naggapuanan da, anda pa'y amu, wino niya di pakahistoryan, ti magikin iti biyagda. Kakabsat, awan ki makamu, naggasat tayo kakabsat, iti da iti kasurusuro, niya Martiniano. Iti napalapas kakabsat, ngantay nga pa nagbiag, antay yung anam ti biyag, antay nam ti bagi. Itatan kakabsat iti panakamu tayo iti nga surusuro, mamamutay ti biyag, mamamutay ti bagi. Kakabsat mapaniknikan tayo mitin, hindi ko na niya Ama Martiniano, nga di pa kaistoryan iti Diyos. Si tayo, kakabsat. Iso nga ko na agkakabsat kayo amin. Apay kasano tayo nga kakabsat. May sa nga angis, may sa nga bagi. Kakabsat. Awan niya tinagkapanan na rita. May sa nga Diyos nga man nakabalin. Nagkatawang tao. Kakabsat. Gusto di siya ko na ni kakabsat itatay. Kakabsat. Anak na tayo tingkantado, inkantada. Kakabsat. Ket si tayo nga anak na inkanto. Kakabsat. Pudno. Ngamin kakabsat. Igapo iti talino kakabsat. No adda kanya tayo di nga pan nakabalin. Kas pan nakabalin tinagkapanan tayo nga inkantado. Makawan na bating nga tao. Awanin, kakabsat. Baka uray pa iti ama tayo ng kantado, tininatayo kahit napuko pa yun babang ka na niya tayo. Kapay, kita nyo di kita dadong makakabsat nga pamilya. Anak na, kaapan na naganak na, halos mapatay na niti sarita. Ganun nagubra di sarita kakabsat, dinatayin nilatang na, ininang na. Kakabsat, ay imbag na yung kanto tayo, kakabsat, tadi sarita, uray sarita hangag balikas, agsipod ta, awanin, di niya sarita nga pan nakabalin kay awanin. Kakabsat, isa tayo tinigyan dabatan ni Ama Martin, ni Ama Adan kakabsat, iti pamakawan kanya tayo dito sa man nakabalin. Ngamin, kakabsat, dumteng ngamin di niya mga panawin no, iti ama, iti anak, ket Adan di Jerimon, iti panuno, tunggal may sa kanya da kakabsat. Ano nga mapanuno nga tatangnan, ano mapanuno nga anak na. Kakabsat bijay. Iso nga, pagyaman tayo, hindi pa nakaingkanto tayo, kakabsat, ada pa itikansa tayo. Kakabsat nga, mga mudijay, pagbidyutan tayo, taknunahan tayo nga aramidin. Kakabsat. Dumtang tiyal daw, kakabsat, agsubli mo ilaing kanya tayo dijay. Kakabsat nga pan nakabalin. Iso dijay ko na tikabsat, bino ko na mo lang ni Ama Martiniano nga agmukas tayo.
may kato niya pa nakaingkanto tayo kakabsat, agbalin tayo matin nga inkantado, inkantada. Isa di ko na naman niya mga Martiniano kakabsat, dumtong ti parawin, panunutom laeng, nga mapangkay jay, daya, kakabsat, hindi laod, adda ka jayon, hanga masapul ti truck nga transport, wino, eroplano, kanin, kakabsat. Tadi jay laeng panunutom nga mapangkay jay, amyanan, wino abagatan, kakabsat, adda ka jayon. Ngarod, man nakabalin. Kakabsat, isa nga rin di ko natin kakabsat ni tatay, nga pagamamom langan dadatalikod amin nadatasikiyam asat makita madatan ngamin man nakabalin asat kasjay tayo matitinapalabas kakabsat ngem kapungarod kakabsat tadi aramid kakabsat kindi talino tayon ket saan nga may pardong ti Dios naikat kakabsat kasla di kabalyo kakabsat sigon ka regitim mo na kakabsat nga at tao iti kanu kabalyo, iti kakabsat ket dadaan iti payak. Gapo nga iti kalastog iti tao, nagsagay iti kabalyo, kakabsat, namamamo niya kabalyo, naglogan iti kabalyo, pinataray na ta, kakabsat, iti paggas ti taray na iti kabalyo, di naglogan, nalmus. Kita niya ka, hamoy lang nga danong ti makalmusaya, uray mat angin ka makalmus. Makalmus ka diti angin, kakabsat. Makalmes, kakabsat. Digi pagkas digi angin, kakabsat, no hamon nga maibturan. Eh, siyempre, kasano ka pa nga makaangis nga. Madi, makapatay mat lang, kakabsat. Kapong oras na kakabsat, derni parang pagkas na itang kabalyo, kakabsat kit, inikat mat laing iti Diyos, digi payak na, kakabsat. So nga siguro, mas daw kayo, kakabsat, ini kabalyo, kitaan nyo to, kakabsat, nadaan kayo ti kabalyo, hindi kayanak na kabalyo. Kakabsat, kayanak ka, kitain nyo di sakan na kakabsat, iti sango kamauna, kakabsat, di ti wibosiko na kastoy, kakabsat, hindi kasi na. Adda ti duwa nga piglatin ni jay. Iso ka na di ti ayan iti payak na idi, kakabsat di siya kabalyo. Kayanak ka hangim, apay nga adda piglatnan, kakabsat. Oh. Dito kakabsat, iyay, siyempre, yung pang nakabalin ngamin, hindi, kakabsat. Kino kaya yung mit kakabsat, yung makita di jay, kakabsat, di jay kabalyo at napayak na, at di jay laon yun, kakabsat. Di jay laon yun di jay. Nakita nyo di jay, yung mga sister? Di jay kabalyo at di jay. Baka na mo, brother ba yung baskara di kabalyo? Ha? Ba yung baskara di kabalyo ng taray? Hindi, kasi kanyon, iba yun. Ah, iba. Diba? Baka mo ni brother nga sino di founder di ko di Ten Commandments Carlito. Litos Barilos. Oo, na naswerte kayo kung na ginapang kami kadaama sa aji kabalyo iti nga mga tiruot kinnapoy kang kanunan. Sabagay. Kayo kung nanata. Siguro ako ni ang mga kakuyog ni ang mga kanulang tiruot iti kabalyo takano ko innapoy kanunan. Isa digiti aming kakabsat nga digiti nga pan nakabalin, kakabsat nga idi muna nga panawin, kakabsat. Idi pamatmat kakabsat iti Dios iti pan nakabalin na kadigiti tao, kakabsat. Man nakabalin pay nga ipakita na pay lang tapnon iti tao kat mamati. Kakabsat. Ngem idi nakita dan ti pan nakabalin iti Dios digiti met nga pan nakabalin kakabsat. Ag sobramot tin digiti nga anak, kakabsat. Iya pan nakabalin. Sa naingkanto, kakabsat, iti tao. Naingkanton. Kakabsat. Aning nga, adaman ti pan nakabalintayin kakabsat ngem di jayen biyag. Kakabsat nga pan nakabalinin, hawanin iti sarita. Ngem iti kunan ang orot ni Ama Martiniano kakabsat. Magkunan na, annadan tayo iti sarita. Annadan nyo, anak ko kunan iti sarita. So nga masapol nga iti sarita, kakabsat, ket maawatan tayo iti kabalinan na. Kakabsat. Ngamin dito nga sarita, kakabsat, ket dumting diya panawinin, kakabsat nga diya sarita, ket agtarabaho, kakabsat. Diya panang ibagam diya sarita, kakabsat, mapasamak, haamon nga may babawi. Kakabsat. Isang harod nga, kita nyo di kita duma, kakabsat nga relihiyon. When dito nga pamati, kadigiti sekta. Kakabsat.
iti kabalinan na iti sarita kakabsat nga kunada nga hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord kakabsat. Diga hallelujah, sarita nga Latin kakabsat dijay. Ang komuna mo dati kabalinan na kakabsat dita. Ngem sigun iti dito yung kasursuro, iti kabalinan ti hallelujah, planada. Kakabsat. Ket no dayta nga panangusar dati dayta nga sarita kakabsat. Ket mapasamak. Absat, kasanuda nga ta nga maawatan. Wenno kasanuda nga awaten, dayta nga pasamak. Kakabsat. No iti panang ipaligas dati hallelujah, ket iti daga ket agplanada. Absat, ay saan nga aftershock laing kakabsat kita. Gamin siya kabsat, iti nang baliw, iti plastar, iti daga, iti alpa, iso data, ginginid, asat iti nang baliw, asat iti plastar, iti planada adaga, asat iso dito yung kakabsat di jay handa nga nakita, asat ino handa nga makita, iti sarita, asat iso nga giyaman tayo iti dito yung masursuro, asat kadagitay makaawa, kadagiti nga sarita, asat ket ipalawag da, asat ipakaawat na kadakay. Ada kanya yun, kapsat nga mangawat, kapsat digiti nga mensahe, agamiris kayo nagpanunod kayo ta, ipalawag milaing kadakayuhan mi nga ipilit, kapsat. Ngayon, dumting kapsat data, kapsat, nga ipakpakdarami kanyayo, ket nudumting kanyayon to data nga panakabalin, kakapsat ket may bagayo, ket mapasamak. Handa kami pagpapasulin, kapsat, tangamin, kapsat, ada nga ro din tinagpakdaar kanya tayo eh. Isang nga ro dito kakabsat. Awan iti mamati kakabsat, iti tao. Kakabsat nga awan iti adal na. Malaksid laing kadigiti alinyado, adamot iti pamati digiti na magbaba. Kakabsat nga digiti mat patada nga di adal met laing, adamot di pa nagduwa-duwada. Kakabsat. Isa dito di jay kakabsat. Naikat ngamin kakabsat di nga talik titong galmaysa. Idi mo nuna kakabsat nga panawin, kakabsat iti sarita kakabsat ket tong palem. Haang nga gapulaing ta sarita ket iyaw awan mo lang. Kakabsat ngamin iti sarita idi kakabsat. Iti saritaan idi masapul nga uri karon matay di ja bagino, di ja kari. Yun iti saritaan ket mapiyag kunada kakabsat. Idi kakabsat iti tao, timon una nga panawin, idi awang pa iti talino ti tao. Pag sinukat kayo, iti daga, winunwang, kakabsat. Wino data nga daga, kay itid naking ka, hanga masapul ti pinarmaan, hanga masapul ti testigo. Iti saritak, siyempre, saritak di jay, kakabsat kitak dirak. Kasi kakabsat iti talek ti tunggal maestri kapatag ti sarita iti mo una kalsat. Iso nga uray pa iti tani kalsat iti naganak idi. No ibagada nga agabalayang ka ito gapu iti dita nga abalasan kin dita nga baro kalsat kinagsaritaan kayo masapol nga matakdiran niya kalsat. Dita ti saritaan idi nga masapol ti pinirmaan. Ngem idi timting kakabsat iti talino iti kalalagi iti tao iti saritan kakabsat pagtalikodan dan. Kasat. Isa nga kunan natin nga sursuron, kasat iti, at darete nga sursuro, no anyaman iti sarita nga mangigam, nga saan nga may pardeng wino kayat mo nga doktorin, kakabsat, igi kasarita na pailang. Doktore mon, kasat. Tapnon, handa nga mapagtalikodan, dagay sarita, kasat. Iti madin, kasat, datan, iti promise land, kakabsat. Tadi tayo pwede lang tayo dito kanya tayo eh. Ngayon may promise lang kakabsat. Saan nga pwede? Kakabsat. Hanga mabaling nga doktor ka di sarita no dagsar-sarita ijay sar-sarita. Ngayon dito yung kakabsat. Mabalin lang tayo dito kanya tayo. Awamot di jay kayat naman nga may lentik kakabsat di jay sarita. Isa nga haan na nga sakitan nga madoktor di jay sarita. Ngamin, kakabsat, kit na ipalawak di. Kakabsat. Isungarot nga, no amerisan kin panunutin kakabsat dito'y,
Di gamin nga sarita ni Ama Martiniano, kakabsat, iso ngamin di ti amirisan tayo. Iya panakawat ko lang ha, kakabsat, da kanyayo dito yan, no. Anyo kaya't nga ipalawag ko lang, kakabsat. Dagiti mensahe nga naggapo kina Ama Martiniano, kakabsat, sinuman kanya tayo nga nakangeg, kakabsat, masapul kakabsat nga di kit adalin tayo di kabalinan, dajay mensahe. Kakabsat. Hantay nga rigatin diya, yung nga sakitan tinakim tayo. Nadigyan ng igam, kabsat, tama. Ngem no adapay ti mas tama, kabsat. Amirisim kin panunutim, kakabsat no inya ti mas tama. Kakabsat, tangamin, adamat diya nga sarita nga iti ammo tayo. Gusto nga sarita diya, kakabsat ngem haanta pinaliktad na lang. Kasi kati mangitakdir di jay baliwam nga patakdirin sinarita na nga po no ang sa niyang kabaliktad di jay sarita na at dapat ni napinpintas nga panangibangon mumut no maawatam kakabsat kas lang di jay una na kakabsat Jose Rizal ni Jose Rizal kakabsat iti amon tayo may sa iso na bayani. Iso dito tinadali ti libro ti pag-iskwelan, pagadalan. Nazat. Nga, dahil nga si Rizal, ang sat kit mabigbibig, ang sibot ti katalino na, kadalubhasa na, ang sat, doon na di dyan pinamasirib na. Kit dahil nga doktor, kakasat, ada pa itidamak idi, nga ni Jose Rizal, kakasat kit, napagungar na di dyan natay. Hindi, so nga na hero ni Jose Rizal eh. Ngayon kaya kay ni Ama Martiniano kakabsat haanmit nga di jay azat sino pinakakita ko na naman amirisin nyo man kakabsat di jay nga sarita azat ngamin ni Jose Rizal bayani azat amo tayo riyay ngayon kini Ama Martiniano ko na sino pinakakita Jose kuna na may azat iki siyempre bagam nga wrong spelling niya azat wrong grammar kita J-O-S-E Jose azat ngin di imbaga na W-H-O-S-E-E Jose Jose azat kaya na rin nga sabi niya kabsat iti nga mirisin kim panunutin azat idi agdaydaya ko kabsat iti pamati iti muna azat, agdayaw iti man nakabaling nga Diyos nga namarswa talo persona pagbibiyagan, langit nga imuna pinarswa na iso trono na. Dijay manin. Azat. Tro? No. Pudno? Saan? Azat. Adapay nga rod, kapsat. Dajay kami dijay sarita, kapsat. Ngem detoy, kakapsat. Ay ka na nagado, kapsat nga rason kapsat ngem itatan kakabsat na nalawagin kakabsat di salitaan kakabsat saanin kakabsat nga si tayo ti pamaniknik nga nga nagbasol ni Adan tadi jay pay lang sarita kakabsat ison iti mangyab abogado kakabsat kanyana di jay pay lang sarita kakabsat iso di ako na ti kakabsat idatay no iti daga, sang kapiling nga daga, kit nagbaling nga iso ni Adan, kakabsat, iti personal ni Adan, daga. Kakabsat, awanin di Diyos, kakabsat. Anya ti birbiro kan tayo ti, kakabsat, nga awan pa iti makamam mo, di Diyos, kakabsat. Awan pa iti makamam mo, kakabsat. Isa dya ko na naman ni Ama Martiniano, awan pa iti makamam mo ti Diyos, malaksit kin Adan, awan ti makamam mo kin Adan, malaksit di Diyos, kakabsat. Itatan, kakabsat nalawagin, kakabsat nga itipudno nga trono. Wenno, nagtronwan. Ano yung kakabsat? Itrono na ngamin, nagtronwan na pagbiit. Kakabsat, ngam no trono, steady. Kakabsat, iti Diyos ni Adan. Kakabsat, iso dito yung lijay, kakabsat, sarita mo't lang ni Ama Martiniano, sarita wino isu iti
Dios kakabsat nga berbo. Dayta nga berbo kakabsat nga ti kabalinan ti berbo gaming kakabsat nga sarita nga Latin. Kakabsat nga ti kabalinan na dayta nga berbo sao balikas gitla. Kakabsat isunod lang niya palawag ko ita tayo di kay Diyos sarita. Kakabsat nga ti kabalinan na kakabsat di jay lawag ayat ken biyak sarita mit lang. Kakabsat di jay sarita mo tilawag hanggang di kasat ngem makita mo lang imin dita ada mamaneknek kasat sarita nga ayat kasat sarita mo laing nga biyak adi jayin ta mo makita uri di ayat ta mo makita kasat hindi ta nga ayat kasat mariknam kasat oh di jay laing lawag ti makita kasat makitam di jay pandakabalin na di ta nga ayat kasat amo makita ngem makitam ti panakabalin na metlaing kakabsat dayta ngayat iti panagbunga dayta ngayat makitam ti bunga na kakabsat dayta ngayat iti bunga na biag makitam dayta nga biag babain kanyak kakabsat ngem no solo nga kita iti biag awan ti makakita iti dayta nga biag agsipot kakabsat dayta kit sarita ngem di kiti kakabsat nga sarita nagmaterial ngem awan ti nakaawat kakabsat iso nga, pudno ka sa niya mamartinyano, nga kunana, awan pay, ti makamamu iti Diyos. Agyaman tayo, kapsat, tiniti nga sursuro. Agsipod, kakapsat, tamamamu tayo ti Diyos. Kapsat, mamamu tayo ginagapuanan tayo. Kapsat, haan laing nga dayti nga sursuro, ti mga ibagbaga, kakapsat, di ka kaligtasan. Uri matlaing kakapsat, kada kiti relihiyon, winiti libro Biblia. Kapsat, ibagbagadang mitlaing, nga iti makaligtas, yung napakaligtasan nyo, kuna na, digay kinapudlo. Kapsat. Isa dito yung kakapsat. Digay libro Biblia, kakapsat, hamo nga mapapudlo dita. Ure ko gam amin, kakapsat, ure basahim amin. Han mo mabaling nga, ibaga nga dita kit pudno. Kakapsat, dapat iti mas pudno dita. Ngayon, dito yung sursurong ibaga yung nga, anya kinapudno, kakapsat, iso dahito yung DJ kinapudlo. Kakabsat, amirisin kin panunutin nyo. DJ pailaing kakabsat, panagyantay dito kakabsat. Iso nga no, hanyo nga patyen, aw magkarba nga kidi, kakabsat nga mang papano kaya yung iba kaklai. No hanyo kakabsat nga bigbigan iti langit kiti daga, awang nga rod miti karapatan nyo ang kadi kakabsat. Aw miti karapatan nyo nga rod ang agnaid dito kakabsat. Dangamin hanyo met bigbigan ti langit kung daga nga pagiganan nyo. Kaya bigbigan nyo matjakapsat kiti libro. O diagyang kayo dita libro. Kapsat. Naglawag kakapsat. Kaslagay kin ni Presidente Marcos ko na dadikit yun ang dadail. Bagada nga ni Marcos kit nagtatakaw. Kapsat. Kaya di kita nga proyekte ni Marcos kaya pagpagnanda pa ilaing wit ni kalsada. Elektrisidad. Kapsat. Di kita nga proyekte ni Marcos. Kapsat. Agkaramat damot ti silaw kasat iti madiim private time lako dai so nga naginalatan kasat kasano nga rod ket ko na dadagiti makaawat itatan no nga rod ko na nga peryenyo dayta nga Marcos ko na nga ang kayong rod nga magmagna kadigita nga proyekto na ko na namit handa mo makasarita kasat na nagadumit pag ospital nga pinatakdir na kasat ni Presidente Marcos, napakin kinabangan ti taong gantat ta, kapsat, nakatulong may kanyada. Kaslami dito tata, kapsat. Ngayon, han na ngamin nga mabalin, kapsat na rijay. Namarswa ti pagsasaritaan tayo, han na kas ti ugali tayo, kas iti ugali tayo ngamin ti ugali na. Nangamin dita kakapsat, hamang nga tayong aming nga tao. Isuguro dito rijay, lawag kapsat, ang asip nga, ayat san nga gura biag san nga patay kasat ngem inya tinaramid yung kabsat namati kay libro Biblia matay kasat gura at di siya gura ayay sakit ang biag nga pinanayon gamin nga kabsat dagiti pinagpipinatay dagiti tao gura di jay kasat gura saan nga may parbang iti Dios iso nga dahito nga libro kabsat magbagada dayta nga libro Biblia magbagada nga banal totoo na nang luloko
banal na pinagkapiraan. Puno, sa diyan. Gamin, kaputi libro, kita nyo ti libro, kabsat. No, dito nga libro Biblia, iti bagbaganda nga puno, kabsat. Kahit ko nga da, pagkay-kaysain na kanot ka aming nga tao. Haan, kabsat. Agsipod ta, gapuday ta nga Biblia, kabsat. Iti sa nga lubungan, nasurok nga sa nga gasok, nga ribo, kabsat nga pamati. May salang ti Diyos, kakabsat. Ngem, inaramid din nga libro Biblia. Kabsat. Nagadun nga pamati iti Diyos. May salaing, kakabsat ti Diyos. Ti pakaistoryan day nga Diyos, kakabsat, si tayo amin. May sami, sa nga lubungan, kakabsat. Biyagkin bagilaing, kakabsat, iti pakaistoryan. Kakabsat dito nga Diyos. Isumit nito yung DJ langit kundaga. Kakabsat. Awan siya bali. Ngim, kakabsat. Haan kami nga pagbirukan ti kwarta. Kakabsat, paghanap pera. Haan, kakabsat. Ngim, dito nga talaga kakabsat. Dito nga matakwatan, kakabsat. Nga, awan di jay. Awan ti sakit, kakabsat. Awan ti matay. Biyag ngag na nayon, awan ti agrigat. Kakabsat, ti kinalubanda, kakabsat. Ngamin, kaya't kakabsat, agrigat iti tao, at dalaing iti agnamay, kakabsat. Aba, iti talinaw, kakabsat, bigay laing ti agnamay. Iti awan ti talino na, kakabsat, siyempre pari agrigat, kakabsat. Isang marad nga, kayat gapu ta kayat tayo gurud kakabsat iti agnamay. Iso nga ipalawag ko kakabsat nga nasaya at kanya yung tatlo mabigbigan tayo dijay kakabsat nakaparswaan tayo. Tagamin iti aming nga tao kakabsat imanayin dijay panamati da nga iti Diyos ki iso tinamarswa kanya da. Kakabsat. Dijay laing panamati da dijay. Ngam no alaay man dijay kinapudno kakabsat dijay nga pinamatyan da haan nga pudno. Kakabsat. Kakabsat. DJ Diyos nga man nakabalin, nagbaling nga tao kit nagpamilya. Kakabsat. Hanya kasi tinbaga dito nga libro, kakabsat nga kunana, nangalat itapok, kit in bendisyon ti biyag wino, hinipan niya nagbaling nga tao. Haan, kakabsat. Iso dito gorot niya kakabsat. Iso nga no saludsudin mi, kakabsat, kada kayo, no anya itinagapanan nyo, bigyan maning kakabsat niya awan ti makasungbat ang sipud ta ikunana mo't niya mamartinyano awan pa iti makamuti ng kapwanan na kakabsat. Iso nga agyaman tayo tinating nga sursuro babayin tinating nga sursuro kakabsat agayin ka digiti pa nang ipakaawat min kada kayo kakabsat tapnon maawatan nyo kakabsat kit haan kayong nga marigatan kakabsat kaslakan niya ami di kakabsat muna. Iti isang pagpet dito nga sursuro kakabsat kada kami. Binirok na kakabsat tinaganak ko eh. Dito nga sursuro ni Inay Conchita binirok na tinaganak ko kakabsat. Iso ni Francisco, kini Francisca, kikoy kikay kakabsat. Binirok na. Siyempre, kakabsat binirok na tatang digiti anak, imposible mat nga di damat daing mat nga umaribayan mat apay nga binirok na ngay ni kikoy kini kikay. Kakabsat. So, amo tayo mo tinti Pilipino, basit laing kakabsat nga istorya, winoy pasamak ke, dagos nga kotonoy, kakabsat, ano no pagkagdilin na maganda kas diligay kakabsat. Ket, imay nga rodete nga sursuro, kakabsat nga, nang ipalpalawag kakabsat, nga ada iti mas pudlo. Tatta kakabsat iti naawatan tiniti nga sursuro, di man nakabaling nga Diyos, ket nagbaling nga tao, nagpamilya. Isumitten nga, anak na tayo amin. Iti man nakabalin nga Diyos. San metlaing nga ni Yesu Kristo. Kasat iti anak iti Diyos. Kasat, agparparang mit kakabsat nga, amin tayo. Kasat, anak iti man nakabaling nga Diyos. Agsipot kakabsat iti mangipanaknok. Kasat, agbibiyag tayo iti pan nakabalin iti Dios.
So dati biyak kakabsat. Ngam awan ngamin tinakamamod ta. Awan pa'y ti makamam mo kada kayo kabsat nga. Malaksid langin tinagdengig iti dito nga sursuro. Kabsat kinakaawat ti dito nga sursuro. Ammo na data nga man nakabalin kabsat. Ngimidi kabsat kasi lang ro di istorya mi lang ti kabsat ko ako na. Kuna lang di may isang mekaniko kanya kabsat kuna na. Idi awan ti pan nakabalin ko kuna na. Ay deta ako nakit ibagbagam lang awan pan nakabalin mo ngem ammo gamin ngam ammo. Kuna data kuna ibagak ipalawag ko king ka. Kuna ibagam nga pan nakabalin mo ang amin ti kaya mo nga pan nakabalin. No nya di dawatem adatan nga mabalin. Ngem siya kuna daan ka ti pan nakabalin. Mahamam mo ipalawag ko king ka. Kuna adaking kan kunak no kayat mga bigbigan winoan. Kas ano nga magaraw mo data imam. Kunak kanya nakabsat. Oh. Siyempre kitaan na. Ni magtartariman. Tata. Plaster na di yabin na GNT. Tadi jikit cylinder head ti tartariman na ti cylinder ti truck. Azat. Pairutan na di tornilyo kasta. Kasano mga mapairutan data tornilyo. Ibagamit nga awan ti man awan pan nakabalin mo. Hanga pan nakabalin dataw usaren. Ngagpairot ti tornilyo. Kadamang timplak ti kairot na. Siyempre kita anak man rin. Idi at sumangpit. Kasat nga nagaputal-talan met laing. Buyain na nga rin tarimaan. Kasat kita imbet ti pan nakabalin ko. Mapairotak tornilyo. Inawatan nan, kasat. At nagaroon ti pan nakabalin nan. Kasat. Isang arti ko nakidi kasat. Ngamin tinakairuaman tayo sa nga pulo nga bilin. Kasat. Kaya dito nga bilin, no, amirisim kim panunutin ka kasat. Ugali. Bijay. Bijay bilin nga min, kasat. Ugali tayo. Bijay. Aramid tayo. Ngayon nagbalimat nga bilin kanya tayo. Sa nga pulo nga bilin. Iso magamin di dyan usar. Kasat nga. Sarita. Kasat. Ngayon, dahil kung saan nga bilin ngamin diya, kapsat. Saan? No, usarin tayo kakapsat diya, kapsat ngamin. Diya ta kanya tayo, pangamuan tayo diya. Nagapuanan tayo. Kapsat. Pangamuan tayo, iya nagapuanan tayo ngamin diya, kapsat nga sa ngapulo. Kapsat. Apay. Kapsat. Ngamin, kapsat. Daydayawon tayo timan nakabaling nga Diyos, kapsat kit iso tinamarsuwa kanya tayo. Ayay, kapsat. Tata, kapsat. Kasanong nga paniknikan, kapsat. Nga sika, kapsat kit pinarsuwa di jay man nakabalin. Iso dito yun, kapsat. Paniknika, kapsat. Nga siya kit nagkapuwa kaya man nakabalin. Kapsat. Itilapayag ko, kapsat. Ako makina na, ngem, adat ipan nakabalin na nga agdengeg, makaawat. Kapsat. Maawatan na ti sarita nga mangig na. Kapsat. Maawatan na. Awang mati pan nakabalin. Awang makina na data. Ngam kasanon na nga maawatan di sarita. Kapsat. Nasayat man ginsaan. Kapsat. Oh. Di man nakabaling orgela payag ko. Kapsat. Tatalita mata. Kapsat. Awang manin ti makina na. Ngam kasano ka kapsat. Ada pan nakabalin na dahil nga mata, azat, adda, azat, tata, azat, dating nga agong, angin mo, tiramar mo nagriyasan ni, Excel in hell nga niya, hamang Excel in hell, at normal met niya pa nag-aangis, azat, ngamin niya pa nagpump niya puso, azat, kasi siyempre, rumor at di niya angin, azat, agpapump karot, azat, niya puso, ngayon nung agpump tatapuson, kalsat. Ako mo rumor nga hangin yun. Kalsat. Ako mo sumrega na tao, mati rumarin ang magpamin. Ang magbumban, kalsat, di jay puso. O di awan mo rumor nga hangin yun. Kalsat. Tama magbumba di jay. Ngayon nagbumba pa yung tatapuso, ada rumor, ada mo sumreg. Kalsat. Isa di jay ka. Punada, kalsat. Sitay di jay mapa. Nagadalan di nagimbento. Di yung makina, adang di exit kin ka na kit, exhaust kin intake, kin exhaust iti makina, hazard. Yan ti balbula,
Sumrek, rumwar. Dijay, intik. Sumrek, ex-house. Dijay ngay balbula na duwa. Kasat. Aja dijay. Kasubet dijay tao. Dati anges tayo kasi dijay pinagpump na. Ita kapsat. Kinuamirisim kem panunutim kakapsat. Dayti nga biyag. Aw makinanan. Kakapsat. Ngem dayta nga biyag kakapsat. Kit biyagan na mat amin. Asa dayta? Manipod saka, ingga na buok. Kakapsat. Biyagan dito nga biyag. Dati nga biyag. Kaya makinanan. Asa dayta? Di nga rin niya kakapsat. Nagkapo tayo nga rin din, pinarswana tayo nga purno, tapos at nga rin din niya man nakabalin nga Diyos. Ngam, kakabsat, kasano, dayay, kakabsat tata, iti masapol kakabsat nga amun nyo. Iso nga rin niya kayat ko, kakabsat nga ibinsa-binsa tap lumawatan nyo. Iso dito yung hindi padamag ko kanyayo, nga iti man nakabalin nga Diyos, ket nagpamilya. Kakabsat. Iso ti panagpamilyan, di man nakabaling nga Diyos, kakabsat, iti panagpamilyan ni Adan, kin ni Eva, nagbasol. Kakabsat ni Adan, iti Diyos. Kuna dagiti matalino nga tao. Kakabsat, DJ panang perdida, kakabsat DJ, nakapinpintas, kakabsat nga langin, iti may isa nga pamilya, rinakrak iti matalino nga tao, kakabsat. Iso ditan, nayaw-awan ni kami nga tao. Tatan, nakabsat, gaputi talino, hantayo pa yung agaamon. Nakabsat, hantayo nga agaamon, nakabsat. Ngem, agkakabsat tayo amin. Nakabsat. Iso dito, ilaing nga sursuro kakabsat. Eh, siyempre, aumitin ni Elisuriano, nakabsat, nga mga ibagbagahan tayo nga makapagkay kaysa, tayo ipakita tayo kanya nakakabsat, nga makapagkay kaysa tayo amin sa nga lubungan. Kakabsat. Nimbasit laing, kakabsat, kimabati. Iya laing makaawat, kakabsat, kin makabigbig. Kakabsat, igebiyag, kin igepagina. Tanuhan nyo kaya't nga bigbigan, kakabsat, itibiyag, kin itibagiyo, kakabsat. Sigurado, antay makapagmaymaysan, iya laing religion. Kakabsat, kin napamati, haan. Ngem no, amwen tayo, kakabsat, kin di ginagapuan, itibiyag, kin itibagi tayo. Kakabsat, ay, awamot siguro ti madi kanyayo tinamay, kasat. Taday talaing ti solusyon, kasat. Tapno agnamay tayo, kasat. Dagay panangam mo, digay nagapuanan, weno namarswa kanya tayo, kasat nga Diyos. Dati amin nga ning nga tao, kasat nga namati ti Diyos, pamati lang, kasat. Saan nga pudno, nga namati ta, iya Diyos. Ngamin iya pudno nga Diyos kakapsat, handa nga pinati. Iya Diyos-Diyosan kakapsat iti pinati da. Kita niyo panangan lilaw da kanyayaw. Asat. Kunana kakapsat iti mga ngaral. Kang ronaan ni Elisuriano kunana kakapsat. Hang kayo nga mamati kunana iti Diyos-Diyosan. Mamati kayo laing ijay kunana. Namarswa kanyayo. Huwag kayong maniwala sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, maniwala lang kayo sa lumalang. Ngayon, sa lutsod, sino itinamarswa kanyayo? Sino po ang lumalang sa inyo? Si Jesucristo, yung magulang ninyo. O kung sabihin nyo si Jesucristo, nagsisinungaling na kayo. Sapagkat merong kayong tinawag na ama at ina sa loob ng inyong bahay o pamilya. Di ba po? Kaya silang sinungaling. Absat, inalilaw na kayo laeng. Isungar niya kunak, idi, napintas na hawampay makaawat. Ngamitatang sa kabsat, tadan makaawat. Hangay sa pagsakitan na kami ha. Absat, ngamin, ang mga kaskarena nga mabawi mi, isuda kada kayo. Absat, taitang kandalat ta mga dito nga libro bibya kutpudno. Absat, sa dan to mga langit, kahit din dito masursuro, hindi nagrega dan. Absat, ngayon, pudno dito kapsat. Isati ko na namamartin niya, no? Itata, kapsat. Iti tao na lastugpay. Kapsat, ngamin napigsapay. Ngamin tundumteng ti panawin, kakapsat. Nga niya di na pa'y magaraw ti manan.
birogan nan kabsat di kay Diyos. Sayang. Lalagawin na. Awani. Isong ngarot nga, agreeing kayon. Pananay ama ina. Ama kini inay, kabsat. Pananay inay dito, agreeing kayon. Ore mo lang kini ama, kabsat, agreeing kayon. Masapol nga mariing kay ti kinapudnon. Kabsat ngamin, nagbibiyag tayo ti kinaulbod. Di ay, kabsat. Apay, so nga rin niya, kitang ti sarita. Kabsat, kadigiti, agit ito ti negosyo. Kunada kabsat, panghanap buhay. Itan, kabsat. Iti amuyo dito, pudno ko sarita. Atintas. Panghanap buhay. Kabsat. Amirism ti kinapudno, kabsat. Kasanong nga birokan iti biyag. Kabsat. Paano mo hanapin ang buhay? Meron ka ng buhay. Ano pa ang buhay? Kung hanapin mo pa yung buhay. Ano ang hinahanap? Pera, hindi buhay. Sapagkat ang buhay, mayroon na sa atin. Huwag mo nang hanapin. Ang hanapin mo, pang negosyo, pera. Hanap pera nga rin, hindi hanap buhay. Ang mayaman. Pangkabuhayan, sabi na naman nila. Pangkabuhayan. Paano ka nabubuhay? Paano kayo nabubuhay? Sa pangkabuhayan ba? Hindi. Nabubuhay tayo dahil sa buhay. Paano mo pa ininegosyo yung pangkabuhayan? Buhay ka na nga. Iso nga mardami, tigit kakabsat di jay, nagmamayat nga sarita, ngam no kita, kakabsat ti kabalinan na, haan nga nasayaat, kakabsat. Adangar nagreklamo kada kayo, ilintag yun, kakabsat. Di jay. Kasi nga ipalpalawag mi lang Kasi lagi gitoy, kunanda di kiti matatalino nakaadalin. Akadal kayo, kunanda kadigiti hampay nakadal. Tapno na nanamay to iti biyagyo. Ang kasla kada naganak yo, tatangyo nga agumkuman laeng. Iyukit ipasnek ti agadal tapno namay ka to ngagbiyag. Nagmayat mi, kasat. Ngimita ta salud-sudik kanya yo, di kayo nga di agadal. Nakatapos kabsat iti empleo. Nanamay kayo. Yung manugang ko, kabsat, may isang midwife. Overtime, mijay aritsyo. Kabsat, nagbantay iti rabi. Talo, da sumangpon nga pasyente, da umawat. Kabsat. Nalakat, nagpuyat, kabsat. Narigat samit, kabsat. Angor niya na namaya. Naragsak ka, nagnakwart lang, kabsat. Ngim, kada hatuyan ka, kabsat, nga kangina ti gagatangin. Kabsat, tigye sa nga 10,000, sa nga gasulat tumbas na. Kabsat, hindi awampay adal iti tao. Kabsat, hindi awampay nga matalino iti tao. Tigye sa nga 10,000, kabsat, sa nga 10 lang nga piso iti. Kabsat, awampay iti adal iti tao. Apay, isang nga rin ko nakidi, kabsat. Iti madamaming iuli dati nga sursuro, kakabsat. Madamami nga buklin. Dati kakabsat. Idi kung nakakabsat, awan pa'y iti adal iti tao, kakabsat. Iti kwarta, at dapay iti patag ti sintabo. Pagsipod ka kakabsat at ti 5, kakabsat, 5, 5 nga sintabo. Asa yay, 5. No gumatang ka ti chicharon iti, kakabsat, iti may sa nga chicharon, sintabo. Kit no gumatang ka ti 5, 5 nga chicharon. Kitam. Kit no may salaga chicharon, kaya sa tigatangin midi, at dapat ti bariyam, 4 nga sintabo. Kaya niya kapsat, idin kakapsat, tatanta, matalinon ti tao. Kapsat. Awanin niya kapsat, iti patig ti sentabo. Kapsat, awanin. Kapsat. Isang oras ta, kapsat, edi awan pa iti, amoy ti tao, kapsat awan pa adal, agtitinulong, aga amoyuda. Kapsat, aga amoy titinulong, ang kani kapsat, abiyan yan, sa Tagalog. Edi matalinon ti tao, di adalin ka kapsat. Isa dito awan mo ti amoyo. Kapsat, awan mo ti tinulungan, awan mo ti amoyo.
Kakabsat. O, di jay, kakabsat. No, amirisin kakabsat, di jay nga sarita, dedi tinulungan ide, kakabsat. Ket itatan, ket ni palagip na, ket nagbalin nga awan, iti amuyo. Kakabsat, nekat. Muyo. Nekat na kakabsat, di jay amuda. Muyo. Kakabsat, Muyo. awanin. Kakabsat, awanin ti amuyo eh. Oh, ang gadi kakabsat. Isa siya ko nagidi. Iti amin nga tao, kuna kitrupa ti kwarta. Kakabsat. Ay samit aman. Kakabsat. Ngamin, kakabsat. Ni itulunggal may sa kanya tayo kakabsat. Ket si tayo ti nakay kwan di jay kwarta, nakay koryon na, kakabsat. Nakay koryon na. Di jay kwarta. Kakabsat. Siya lang ti makaawat ijay. Hanggang mabaling nga awatin. Amurupa di jay ko eh. Di jay koryon. Di jay picture. Kakabsat. Siyempre, iti umawat di jay literato, kakabsat. Di jay rupa. Sino nga ti makin rupa di jay nga kwarta? Di siyak tinakin rupa. Di rupa na ti kwarta. Di jay, kakabsat. Siyempre, nasakit di jay riknam, kakabsat, nakan nga may palawag. Ngamin niya kakabsat, iti aming nga tao. Isang nga iti kakabsat, iti Diyos, kakabsat, man nakabalin nga pudno, tay dayaon dati Diyos. Ngem amuyo kakabsat, iti pinagbalin iti tao nga Diyos. Ang nga di Diyos, kakabsat, kwarta. Kakabsat, di jay kwarta, isa day ti di jay, ginos ti amin nga tao. Kwarta, kakabsat. Di jay Diyos nga min kakabsat, nga man nakabalin, ure man nakabalin iso na, igi-akto kakabsat, awan niya. Di jay kwarta, kakabsat, iso nga di jay ko na natidirama ini. Kwarta, ti kapatgan kanya, kunana, anyaman niya kalikagumak, kunana ket maipaay na kanya. Di jay kakabsat, di jay sarita. Itihan na mo kakabsat, no awan di jay biyag nga da kanya na. Uri adok kwarta na na mausar. Han na nga may tid di jay kalikaguman na. Amuna di jay kakabsat, mang bibiyag kanya na. Haan. Iso nga, agyaman tayo ti dati yung kasursuro, kakabsat. Iyam amumi kanyayo di jay. Mang bibiyag kada tayo amin, kakabsat. Tapnon, haan nga di jay kwarta iti Diyosen nyo. Iso nga di jay ko nakiti na palabas. Pinabuson day nga bagi, gapo iti kwarta. Pinaadipon mo. Di mo ba amo naggapuanan na ita nga biyag kindi ita nga bagi. Ngem iti panangusar mo napalalo. Hindi agrigat ka, absat. Maragip mo hindi naggapuanan na. Ngem hamo pa am mo. Absat. Kasi dyan ko naman ni Brother Rico, di awat na muna. Iso pagpatulungan na. Absat. Tangamin, iti aming nga tao. Absat. Dumawat iti Diyos. Dumawat iti Diyos iti tulong. Hindi na pa am mo. Absat. Iso nga, gundaway yun. Tatan siya kabsat ng mga mandijay. Tatan mangyamam mo kanya siya kinapudno. O, da kanya yun. Nanyo kaya sa kabsatan da kayo pilitan. Ngem, ipalpalawag nila yung kakabsat kanya yun. Agkanta akon.